دعا ہے کہ اللہ پاک صحابہ، صحابیہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، بزرگان دین، اللہ انہاں ساریاں دیاں قبراں نور دے نال منور فرمائے، جنہاں دے ذریعے اے دین ساڈے تک پہنچیا اور سانو اسلام دا شرف حاصل ہویا ہے۔ صاحبو، عزیز ساتھیو، دوستو، بزرگوں، قابل صد احترام، محترمہ، مکرمہ، معصمہ، میری ماں اور بہنوں، جس مقام دی شان نو میں تساں احباب دے گوش گزار کر چکیا، 17واں پارہ سورت دا نام سورہ حج، آیت نمبر 37۔ اللہ احکم الحاکمین نے اس مقام تے بڑی اہم اور قیمتی بات کا تذکرہ فرمایا، اور اج دا دن 9 ذو الحج دا دن ہے، اور کل انشاءاللہ بفضل ہی تعالی اللہ دی رحمت و توفیق اگر شامل حال رہی تو سارے اہل ایمان، خصوصاً اہل پاکستان دے مسلمان، عید الاضحیٰ دی نماز ادا کرن گے۔ اللہ تعالیٰ سارے توفیق عطا فرمائے، اور پھر نماز ادا کرن تو بعد قربانی دے جانور اللہ دے رستے دے اندر اپنی اپنی ہمت اور استطاعت دے مطابق انہوں نے ذبح کرنا ہے، جس دے بارے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ جنہوں اللہ نے طاقت دیتی ہے قربانی کرن دی، وہ قربانی کر سکتا ہے، لیکن جان بوجھ کے کر نہیں رہا۔ امام کائنات فرماتے ہیں کہ وہ مسلمانہ دے عیدگاہ دے اندر نہ آئے، وہ عید دی نماز دے اندر شامل نہ ہوئے۔ بہت مسائل نے جو کہ ایک مختصر جمعے دے خطبے دے اندر بندہ سارے دس نہیں سکتا۔ اکثر لوگاں دے بہانہ ہوندا جی ساڈے تے قرضہ ہے، قرضہ لے کے دین دی نیت ہوئے نا، بندہ حج بھی کر سکتا ہے تے قربانی بھی کر سکتا ہے۔ جے قرضہ لے کے منڈے دیاں سنتاں کر سکتا ہے نا، قرضہ لے کے شادی کر سکتا ہے تے قربانی بھی کر سکتا ہے، جے دین دی نیت ہوئے تے۔ جے دین دی نیت نہیں تے پھر کوئی فائدہ نہیں۔ انما الاعمال بالنیات، یہ ہن جنہیں قرضہ لینا ہے یہ انہوں پتہ ہے بھی میں واپس دینے نے یا نہیں دینے۔ اگر انسان نو پتہ ہے کہ میری 2 مہینے بعد کمیٹی نکلنی ہے، فلاں جگہ تو میرے پیسے آنے نے، انسان نو پتہ ہوندا ہے، بندہ اہتمام کردا ہے۔ اس واسطے دعا کرو اللہ سارے نو کل اس سنت عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرمائے۔ ہن جانور تے ذبح اسی انشاءاللہ کرنے نے۔ آخر یہ سال بعد یہ دن آندا ہے، ایک قربانی اصل یہ دا مقصد کی ہے، یہ دا معنی کی ہے۔ اصل دے اندر لفظ ہے قربان، اگو اسی انہوں قربانی کیا جی دا مطلب ہے قریب ہونا، نزدیک ہونا۔
جویں ولا تقربوا الزنا کہ زنا دے قریب نہیں جانا، لفظ قربا یعنی قربانی دا قربان دا لفظ آ گیا قرآن دے اندر، ولا تقربوا الزنا، زنا دے قریب نہیں جانا۔ لفظ قربان کسی چیز سے نزدیک ہونا، قریب ہونا، اور قربانی دا یہ فلسفہ ہے کہ انسان جانور قربان کردا ہے اپنے اللہ دے قریب ہون واسطے، اللہ دی نزدیکی واسطے، اللہ دی خوشنودی واسطے، اللہ دا قرب حاصل کرنے واسطے۔ اور قربانی یہ تو سبق ملتا ہے کہ سانو اخلاص کے نال قربانی دا جانور ذبح کرنا چاہیے۔ تیری نیکی دے اندر اخلاص ہوئے، وہ چاہے نماز ہوئے، بیت اللہ دا حج ہوئے، عمرہ ہوئے، صدقہ خیرات ہوئے، جب تک ساڈے دلاں دے اندر اخلاص نہیں ہوئے گا، چاہے ایک منڈیاں دے اندر 1.25 کروڑ دے جانور سیل ہو رہے ہیں، 50 لاکھ روپیہ تو ہوں شہ ہی کوئی نہیں، بکرا لین چلے جو 20 کلو دا وہ بھی 80-90 ہزار لاکھ روپے دا، لیکن اگر اخلاص نہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ قربانی تو پہلا سبق سانو اے ملتا ہے کہ سارے سال دے اندر تسی کوئی بھی نیک عمل کردے ہو، وہ دے اندر اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ اے سورہ حج دی میں جڑی آیت پڑھی ہے نا، یہ دے اندر اللہ نے فرمایا نہ مینوں خون دی ضرورت ہے، مینوں تہاڈا تقوی چاہیے، ینالہ التقوی، تہاڈی پرہیزگاری چاہیے، وبشر المحسنین، اور میں ایسے احسان کرنے والیاں انہاں نال محبت کرنا، انہاں نال پیار کرنا، گوشت بھی تساں کھانا ہے، چمڑے بھی تہاڈے کام آنے نے، لیکن پہلا سبق قربانی تو اخلاص چاہیے، جویں اللہ دا قرآن اعلان کر کے فرما رہے ہیں۔ اللہ فرما دے نے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوبہ اعلان فرما دے۔ اللہ سونیا کیڑا اتنا اہم اعلان ہے جیڑا زبان نبوت تو فرما رہے جے کہ اعلان کر دے ہو۔ اللہ پاک نے لفظ قل دا استعمال فرمایا ہے، اے میرا محبوبہ کہہ دیجئے، اے میرے محبوب اعلان کر دے ہو، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ قربانی کی دے واسطے اللہ یعنی اے تیرا میرا اخلاص ہونا چاہیے کہ دنیا نو دکھان واسطے نہیں، دنیا نو راضی کرنے واسطے نہیں۔ ان صلاتی، میری نماز، و نسکی، میری قربانی، و محیایا، میری زندگی، و مماتی، میری موت، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی تے میری موت للہ رب العالمین، صرف اللہ واسطے وے۔ جیڑا بندہ قربانی کردہ انہوں یہ تو پہلا سبق حاصل کرنا چاہیے ہے۔ ایویں تے اللہ پاک نے نبی ابراہیم نو عظمتاں نہیں عطا کیتیاں، ایویں تے شاناں نہیں عطا فرمائیاں۔ میدان محشر دے اندر آمنہ دے لال فرمام دے نے ساری دنیا ننگی ہوئے گی، کل قیامت دے دن انہاں دے جسم ننگے ہونگے، بیبیاں بھی ننگیاں ہونگیاں، مرد بھی ننگے ہونگے، تے زبان تے کوئی لفظ ہوئے گا رب نفسی، اللہ مینوں معاف کر دے۔ قیامت دا دن ہونا سارے ننگے ہونگے، لیکن میرے اللہ دا روب تے
हैबत दबदबा इतना होएगा किसी नू दूजे वल वेखण दी जुर्रत नहीं होएगी। अल्लाह पाक कल क़यामत दे दिन सब तो पहलों जिन्हों लिबास पहनाएंगे, सब तो पहलों जिन्हों लिबास पहनाया जाएगा, आमिना दे लाल फरमाते ने ओ हजरत इब्राहिम ने जिन्हों क़यामत दे दिन अल्लाह सब तो पहला लिबास पहनाएगा। ए मुकाम एवें नहीं मिलता जिन्नी देर तक अखलास ना होए, जिन्नी देर तक तुहाडे दिल के अंदर अखलास नहीं, तुसी मुखलस नहीं अपने काम दे। दुनिया का कोई काम करते हो, दोस्ती करते हो, कोई तजारत करते हो, कारोबार करते हो, जिमीदारा करते हो, अगर उसके अंदर तुसी मुखलस नहीं तो दसो कामयाब हो सकते जी? कभी भी नहीं, कभी कामयाबी मुमकिन नहीं। नाकामियां ही नाकामियां मुकद्दर बन जांदियां ने। अगर दुनियावी मुआमलात के अंदर असी मुखलस ना होइए तो कामयाब नहीं हो सकते। तो जे नेकी दे काम दे अंदर साडे अंदर अखलास ना होए, साडे अंदर मुखलसपन ना होए, तो अल्लाह पाक साडी उस नेकी नूं कबूल नहीं करनगे। अल्लाह पाक कदे भी साडे जानवर जड़े ने कबूल नहीं करनगे, साडियां नमाज़ां कबूल नहीं करनगे। पहला सबक वे कि असी अपने दिलों के अंदर अखलास पैदा कर लीए, चाहे कोई भी नेकी है अखलास पैदा होना चाहिए है। ते तेरी जुबान ते जदों हुंदा है अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु लिल्लाह वत्तय्यिबातु लिल्लाह, अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यिबात। अल्लाह सोनिया मेरियां कौली इबादतां भी तेरे वास्ते ने, जानी इबादतां भी तेरे वास्ते ने, मेरा सब कुछ तेरे वास्ते वे, हमदा ते सनावा तेरे वास्ते ने। वो जितनी देर तक तेरे दिल के अंदर अखलास नहीं होएगा तो मुखलस नहीं होएगा। खाली जुबान ते तेरे कलेमात होणगे, ये फिर किसे काम दा नहीं हो जिन्नी देर तक ये अंदर अखलास पैदा नहीं करेगा। आना कुर्बानी एदा फलसफा है वे। दूसरा सबक मिलता है जदों भी जनाब कोई नेकी करना है, अपनी जिंदगी गुजारना है, अखलास तो बाद तेरे अंदर तकवा होना चाहिए है, तेरे अंदर परहेजगारी होनी चाहिए है, गुनाहां दी दलदल तो बचना चाहिए है। जदों गुनाहां तो बच जाएगा, जदों गुनाहां तो बाद आ जाएगा, जदों तेरे दिल के अंदर तकवा पैदा हो जाएगा, जदों मुत्तकी बन जाएगा। इन्ना लिल मुत्तकीना मफाज़ा, और जेड़े मुत्तकी लोग ने अल्लाह बड़ियां कामयाबियां अता कर देंदा है। जेड़े तकवा इख्तियार करते ने बड़ियां कामयाबियां ने। वो तकवा की है? मिसाल देता हूं, एक तो बंदे नूं पता ना कि यह चीज़ हराम है, एक बंदे नूं शक पै जांदा है, मशकूक हो जाती चीज़ है कि पता नहीं है हलाल है कि हराम है। तेरा तकवा इन्ना होना चाहिए है कि नहीं नहीं ये चीज़ हराम है, मैं ये करीब नहीं जाना, मैं बड़ा मुत्तकी बंदा वां, मैं बड़ा परहेजगार बंदा वां, शक वाली जनाब चीज़ दे लागे नहीं जाना। जेड़ा शक वाली चीज़ दे करीब नहीं जाता वह मुत्तकी बन जाता है। एवें ते अल्लाह दा कुरान ऐलान नहीं कर रहा। अल्लाह फरमाते ने लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम कज़ालिका सख्खरहा लकुम लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व बश्शिरिल मुहसिनीन। जेड़े लोग तकवा इख्तियार कर लेंदे ने, जेड़े लोग मुत्तकी बन जाते ने, जिन्हां दे दिलों के अंदर अखलास आ जाता है, फिर तकवा आ जाता है, वो अल्लाह दे बड़े प्यारे बन जाते ने, अल्लाह दे बड़े महबूब तरीन बंदे बन जाते ने। आइए तीसरा सबक है वे कुर्बानी का फलसफा है वे। ये सानू सबक मिलता है अपनी जिंदगी के अंदर। अल्लाह का कुरान जगह जगह ते आई, अल्लाह दे कुरान ने दो ऐसे नबी ने जिन्हां दी जिंदगी
زندگی ساڈے واسطے اسوہ حسنہ بنائی ہے. دو ایسے نبی نے جنہاں دی زندگی اللہ نے ساڈے واسطے نمونہ بنائی ہے. ایک تے آمنہ دے لال نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرے پیغمبر دی زندگی تواڈے واسطے اسوہ حسن ہے. میرے پیغمبر دی زندگی تواڈے واسطے نمونہ ہے. تے دوسرا کیڑا نبی ہے جی دی زندگی نو اللہ نے اسوہ حسنہ آکھے ہے؟ اللہ فرماندے نے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. او دنیا دے لوگو ملت ابراہیم نو اپنا لو. جویں میرا نبی ابراہیم جیڑا ہے او دے اندر اخلاص آلہ سی, او دا تقوی آلہ سی, او دی زندگی آلہ سی, او دا بڑھاپا آلہ سی, او نے ازمائشاں دے اندر کامیابیاں لیاں نے. او دنیا دے لوگو میرے نبی ابراہیم دی زندگی بھی تواڈے واسطے اسوہ حسن ہے. میرے پیغمبر دی زندگی بھی اسوہ حسن ہے. جیڑا انہاں دوواں دے طریقے تے چلے گا اللہ کل کے قیامت دے دن دا ساتھ دے کے تے تانوں جنت عطا کر دے گا. نبی ابراہیم علیہ السلام آپ دا اسوہ, آپ بڑے بردبار سن, بڑے حوصلے والے. ساڈے جے کنا کو حوصلہ بھائی, اسی جو ملت ابراہیمی تے چلنے ہیں, دعویٰ کرنے ہیں کہ نبی ابراہیم علیہ السلام تے بڑے بردبار سن, بڑے حلیم طبع سن, بڑے حوصلے والے سن. کہ باپ نو کیا ہے, ابو جی تے باپ کو کہنا میں تینوں پتھر انے ماراں گا رکھیں گا یاد. اگو کچھ بھی نہیں آکھیا. ایتھے باپ اللہ معاف فرمائے پتر نو کہہ کے ویکھے, پتر نے کہنا تو کیتا ہی کی ہے تھاڑے واسطے آج تک. ہائے ہائے. پھر اللہ تے نبی ابراہیم مہمان نواز آئے نا انج کر کے. چند نوجوان آئے. حضرت ابراہیم قرآن دے اندر واقعہ ہے, حضرت خلیل اللہ نے ذبح کیتا, جناب جانور ذبح کیتے, انہاں دے سامنے گوشت پکا کے رکھے ہیں, وہ ہن کھاندے نہیں. مہمان نواز بیٹھے تے مسجد چ مہمان آ جائے تے جے قاری صاحب کسے نو کہہ دین تو کہندا میری بیگم ہی گھر کوئی نہیں. دوجا کہندا جی میں تے آپ بڑا مصروف ہاں. یعنی اسی لکدے پھرنے ہیں. او قربانی دا فلسفہ ہے کہ اللہ دا نبی خلیل اللہ مہمان نواز سی. اللہ سانو بھی مہمان نواز بنا دے. اچھی آمین کہہ دیو. خلیل اللہ نے گوشت بھن کے سامنے رکھیا نا بچڑے دا, وہ کھا نہیں رہے. حضرت خلیل اللہ پریشان ہو گئے کیونکہ اس دور دے اندر جڑا نمک کھا لیندا سی پھر دشمنی نہیں سی کردا. اج اسی اللہ معاف فرمائے اسے گھروں کھادی جانے ہیں, اوتھے ہی چھرے پھیری جانے ہیں. اوے اسی دوستی اوتھے کرنے ہیں جی بیوی نوجوان ہے, غصہ نہ کرنا, جی بہن جوان ہے خوبصورت ہے, اسے کردہ نمک بھی کھاتی جا رہے ہیں اور نمک حرامی بھی کیتی جا رہے ہیں. نبی یوسف علیہ السلام نو جدو زلیخا نے کیا نا قالت حیت لک کہ میرے وال تک آ میں برائی دی دعوت دے رہی ہاں. نبی یوسف نے آکھا میں نمک حرام نہیں ہے, اور جیدہ نمک کھائیے پھر انہاں دیاں عزتاں نال نہیں کھیلی دا, اور جدروں نمک کھا لیے پھر انہاں دا برا نہیں سوچی دا, انہاں نے دشمنیاں نہیں کری دیاں. اللہ دا خلیل پریشان ہو جاندہ ہے کہ اے لگدا ہے کوئی دشمن آ گئے نے جڑے کھانا نہیں کھا رہے. تے او بول کے کہندے نے او رب دیا خلیلہ اسی کھانا اس واسطے نہیں کھا رہے, اسی تے اللہ دے فرشتے ہاں تے نوری کھانا کھاندے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مطمئن ہوئے کہ واقعی اللہ دے فرشتے نے بشارت دین واسطے آئے. مہمان نواز سن, اور کوئی مہمان آئے او دی مہمان نوازی کرے, اللہ دی قسم ہے اللہ تیرا ذکر عرشہ تے کرے. جنہیں میرے پیغمبر دا یار ہائے کارو کئی بارہ تو سا واقعہ سنیا کہ نبی پاک دے مہمان آئے تے کھانا کھوا رہے ہیں تے پھوک مار کے
یا کپڑے دے بہانے جناب کوئی چیز رکھن دے بہانے بیگم نے دیوا ہی بجھا چھڑیا ہے کہ کتے اے نہ ہوئے میں رج کے کھا لواں تے مہمان بھکھا نہ رہ جائے۔ اوے مہمان نو راضی کیتا ہے، مہمان نو کھانا کھلایا، مہمان نوازیاں کرنیاں۔ نبی ابراہیم علیہ السلام دے بارے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، میرے نبی ابراہیم دے اسوہ حسنہ تے چلنا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے نبی دی زندگی بھی اسوہ حسن ہے۔ نبی ابراہیم بھی مہمان نواز ہے، میرے آقا بھی مہمان نواز ہے۔ نبی ابراہیم دے اندر بھی اخلاص ہے، میرے نبی دے اندر بھی اخلاص ہے۔ نبی ابراہیم بھی متقین ہے تے میرے آقا علیہ السلام بھی متقین ہے۔ آ تو بھی متقی بن جائے، تو بھی تقوی والا بن جائے، تو بھی مہمان نواز بن جائے، تو بھی درگزر کرنے والا بن جائے، تو بھی جناب سنت تے عمل کر لے۔ اتباع سنت دا سبق دیندی ہے۔ اے جڑی اسی قربانی کرنے ہم کی دی سنت سمجھ کے کرنے ہم، آمنہ تے لال دی سنت سمجھ کے کر رہے ہم، کیونکہ قرآن کہہ رہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ رسول دی اطاعت کرنی ہے۔ اے جناب قربانی جڑی ہے سنت دا جناب اتباع سنت دا درس دے رہی ہے۔ اگر تسی اللہ پاک دے نال، اگر اللہ پاک دے نال مخلص جے، تواڈے اندر تقوی ہے، تواڈے اندر پرہیزگاری ہے، آؤ پھر نبی پاک دی سنت دا سبق دے رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی اللہ دی اتباع کیتی ہے، ساری زندگی رب دی فرما برداری دے اندر گزاری ہے۔ اللہ دے جو آکھے ہیں وہ ہوئی کر چھڑے ہیں۔ تسی پچھلے جمعے اندر حضرت مولانا اکرم شاکر صاحب دے کولو سنے امتحانات ہیں، اس تو پچھلے جمعے بھی سنے کہ نبی ابراہیم تے کیویں آزمائشاں آئیاں، لیکن اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام ان کر کے اپنے رب دی تابعداری کر دے رہے، اپنے رب دیاں فرما برداریاں کر دے رہے، اپنے رب دے آکھے لگ دے رہے۔ اسی بھی جناب اج نبی دی اتباع دے اندر، اج نبی دی تابعداری دے اندر، اج امام کائنات دے جناب مطیع تے فرما بردار بن گئے۔ اسی قربانیاں کرنے ہیں جی میں قربانی سنت سمجھ کے کرنا ہے، اے میں نواز بھی میرے نبی دی اتباع سمجھ کے پڑھیا کر، اے میں صدقہ بھی نبی دی اتباع سمجھ کے کریا کر، او میرے نبی دی فرما برداری سمجھ کے اپنا اخلاق بہتر کر لے، میرے نبی دی فرما برداری سمجھ کے اپنے لین دین دے معاملات صحیح کر لے، میرے نبی دی اتباع سمجھ کے اپنی جناب زبان دا بولنا ٹھیک کر لے، اپنی طبیعتاں دے اندر نرمیاں لے، اپنے اندر اخلاص پیدا کر لے۔ اے قربانی صرف اے نہیں کہ جانور ذبح کر دیتا ہے، گوشت کھا لے، ٹکے بنا لے، کباب بنا لے، نہاریاں بنا لیاں، فنکشن کر لے، پارٹیاں کر لیاں، نہ میرے ویر اے دے تو سبق حاصل کر۔ اے سال بعد دن آندا ہے، سانو ایک پیغام دین واسطے آندا ہے، ساڈے اندر ایک جذبہ پیدا کرنے واسطے آندا ہے۔ او دنیا دے لوگ ہر معاملے دے اندر تساں اتباع کرنی ہے، تساں جناب پیروی کرنی ہے تے آمنہ تے لال دی کرنی ہے۔ آنا پھر قربانی اے بھی سبق دے رہی ہے۔ اور دنیا دے لوگوں اللہ نے سورہ حج دے اندر اعلان کر کے فرمایا، اللہ فرمان دینے والے بدنا جعلناہا لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر فاذکروا اسم اللہ علیہ صوام علیہ صواف فاذا وجبت جنوبها فکلوا منها واطعموا القانع والمعتر کذالک سخرناها لعلکم تشکرون۔ قربانی سبق دے رہی ہے کہ تسی شکر کرنے والے بن جاؤ، ہر حال اندر شکریہ کیدا ادا کرنا ہے۔ صحابہ نے پیٹاں دے پتھر بننے لیکن زبان تے شکوہ نہیں آیا، کیا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ بھئی اللہ نے تے آسانیاں بڑیاں کر چھڑیاں نے۔ مثال دے طور تے جویں قربانی تسی جانور نہیں لے سکدے،
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਖਨ ਬਾਲ ਕੱਟਦੇ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸਵਾਬ ਅਤਾ ਕਰ ਛੱਡੇਗਾ। लेकिन तेरे दिल के अंदर इखलास होए तो शुक्र अदा करने वाला होए। जेड़ा बंदा हर हाल अंदर अल्लाह दा शुक्रिया अदा करदा है, अल्लाह फरमाते ने फज़कुरूनी अज़कुरकुम, जेड़ा मेरा जिक्र करे मैं ओदा जिक्र करना, जेड़ा मेरा शुक्रिया अदा करदा है मैं उन्होंने होर ज़्यादा देना, जेड़ा शुक्रिया करदा है मैं ओदे अंदर बरकतां उठा लेना। हर हाल अंदर अल्लाह दा शुक्रिया अदा करया कर। अगर अल्लाह ने तेनू जवानियां अता कीतियां ने, एदा रब दे सामने शुक्रिया अदा करया कर। अगर अज चलण दी अल्लाह ने तेनू तौफीक अता फरमाई है, कुर्बानी तेनू ये सबक दे रही है कि अल्लाह दा शुक्रिया अदा कर। जिवें खलीलुल्लाह ने हर हाल अंदर अल्लाह दा शुक्रिया अदा कीता है, मेरे पैगंबर ने इंज करके शेबे अबी तालिब दे अंदर मेरे नबी ते नबी दियां बेटियां ते मेरे नबी दे यार अबू जाल कंपनी ने 2.5-3 साल दा तवील अरसा मेरे नबी दे हलो अयाल नूं इंज कैद कर देता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा मेरे पैगंबर दियां साहबजादियां इंज करके ना दरख्तां दे पत्ते ला के खांदियां, मेरे नबी दे यार चमड़े नूं भे के खांदे। ओए तरह तरह दियां नेमतां खान वाले एवें न शुक्रिया ना करया कर। मेरे नबी दे यार मेरे नबी दे परवाने मेरे नबी दियां बेटियां इंज करके दरख्तां दे पत्ते खांदियां ने, चमड़े प्यों प्यों के मेरे नबी दे यार खा रहे ने, ते जुबान ते इको ही लफ्ज़ है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ओ फैसलाबादिया तेरा एक दिन कारोबार ना चले परेशान हो जाने, एक दिन खाना ना मिले परेशान हो जाना, वो एक दिन तेरा एसी ना चले परेशान हो जाना, एक घंटा बिजली चले जाए तो गालां कड्ढण लग पैना, मोबाइल ना चले तो जुबान गंदी करन लग पैना, वो तेरी गड्डी स्टार्ट ना होए तो जुबान गंदी करन लग पैना, औलादां नूं गालां कड्ढण लग पैना। वो न शुक्रिया करना है, कदम कदम ते न शुक्रिया करना है। वो मोमन दा ये सेवा नहीं, वो मोमन दी पहचान दे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। किदा शुक्रिया अदा करना है? हर हाल अंदर किदा शुक्रिया अदा करना है? अल्लाह दा। ये कुर्बानी सानू ये सबक दे रही है और सानू ये सबक हासिल करना चाहिए। अगर तू 70-80 हज़ार का लख का 2-4-5 लाख का जानवर ज़िबा कर रहे हैं, एक घर वो भी है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हाय ईद का दिन है ते सुक्की रोटी पानी अंदर भ्यों के खा रहे हैं। शेरे खुदा दमादे मुस्तफा जनाब हैदर कर्रार हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पुछण वाले पूछया अली अज ईद का दिन है तो रोटियां सुक्कियां खा रहे हैं? जनाब अली अल्लाह का शुक्र अदा करके कहते ने ओए मोमन का हर दिन ही वो ईद का दिन है जिस दिन वो गुनाह ना होए तो रब वो राजी हो जाए। ओए अली के नां दियां भंगां ते चरसां पीण वाले हो अली वर्गा अमाल भी तो करो ना। हज़रत अली नाल मुहब्बत का दावा करने वालों जनाब अली की सीरत और किरदार नूं अपनाओ। शुक्र अदा करना। तेरे घर जानवर ज़िबा हो रहा है, कई घर अल्लाह की कसमें वो भी ने और जिन्ना गोश्त खाना ही साल बाद आ भी खाओ। और कुर्बानी का यह फलसफा है कि यतीमा मिसकीना नूं आम मुसलमाना की खिदमत का सबके कि यतीमा नूं खिलाओ, मिसकीना नूं खिलाओ, बेवा औरतां दे घर भेजो, लोगों की खिदमत करो। ए चमड़े जेड़े ने कुर्बानी दे जानवरां दे इन्हां गरीबां यतीमां नूं मसाकीन दे अंदर तकसीम कर दिओ। ए गोश्त इन्हां दे अंदर तकसीम कर दिओ। तेरे दिल दे अंदर मुहब्बत पैदा होएगी।
فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ جیڑا بندہ فقیراں دے نال پیار کردا ہے فقیراں نو کھلاوندا ہے فقیراں دے اندر اے تقسیم کردا ہے اللہ او دے نال بڑا پیار کردے نے اللہ او دے نال بڑیاں محبتاں کردے نے اللہ او دے نال بڑی عقیدت کردے نے او قربانی تینوں سبق دے رہی ہے یتیماں دا خیال کرنا ہے او مسکیناں دا خیال کرنا ہے جویں میرے آقا ان کر کے عید دی نماز پڑھان واسطے گھروں نکلے نے ان کر کے عید دی نماز پڑھان واسطے نکلے نے اگے ایک گلی دے اندر ایک بچہ آ رہا ہے جڑا پیراں تو ننگا ہے جناب جسم تے کپڑے کوئی نہیں پھٹے پرانے کپڑے پائے نے تے آمنہ دے لال ان کر کے کولوں دی گزر دے نے تے کہندے نے آ بیٹا اج عید دہاڑے تو کی حال بنایا وہ کہنے لگا میں کی دکھ بھولاں مر گیا ماں پہ ہو میرا تے کہنے لگے آ بیٹا میں تینوں سینے لاواں آ بیٹا میں تینوں سینے لاواں تو پتر بن جا میرا عید دا دن یتیماں نال پیار کرنا ہی عید دا دن یتیماں وال گوشت گلنا ہی غریباں نال پیار کرنا ہی اے قربانی دا سبق ہے اے قربانی دا درس ہے کہ اپنی جان دی بھی قربانی ہے اے جناب جانور ذبح کر رہے ہیں اینو قربان کر رہے ہیں صرف اللہ دے قریب ہون واسطے کسے یتیم نال پیار کرے گا جننے وال تیرے ہاتھ اندر آن گے اللہ اونیاں نیکیاں عطا کر دے گا اے یتیمہ مسکین نال محبت دا سبق دیندی لیکن اسی تے منہ وٹ کے لنگ جانے ہیں اور گوشت بھی کسے کا کھلاونا کم از کم اینا ضرور کھلا بھی انہاں دی ایک ٹائم دی ہانڈی بن جائے کئیاں نے نا دو دو بوٹیاں رکھیاں ہوندیاں نے کیوں ویسے ہی شرم ہوندی لین لگے ہیں بلکہ قربانی دا گوشت امام کائنات فرماندے نے اگر کوئی غیر مسلم تسی نہیں کھلنا وہ تواڈے دروازے تے آ جائے تو انہوں بھی دے دینا وہ دے گھر نہیں بھیجنا غیر مسلم دروازے تے آئے تے قربانی دا گوشت دے دیو اے درس ہے نرم دلی دا اور پھر قربانی یہ درس دے رہی ہے کہ جانوراں تے شفقت کرنی ہے پیار کرنا انسان تے بڑی دور دی بات ہے اسی تے ایڈے درندے ہاں اسی تے انساناں تے شفقت نہیں کرتے امام کائنات دا ایک صحابی آیا میرے محبوب دے کول آ کے کہندا سونیا میرا جڑا اونٹ ہے نا وہ پاگل ہو گیا ہے وہ باولا ہو گیا ہے میرے آقا ان کر کے چل پے او دے نال ٹر پے جدو جا رہے نے ایک نبی دا پروانہ کہندا ہے سونیا اے جانور اونٹ دے قریب نہ جایا جے کتے نقصان نہ دے دے میرے آقا کول گئے نے اونٹ انج کر کے اپنی گردن لے آ کے محمد دے قدماں تے رکھ دیندا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہائے اور میرے آقا نے یوم النحر عید الاضحیٰ والے دن 100 اونٹ ذبح کیتا ہے اپنے ہاتھ نال نہر کیتا ہے کنے 100 تے حدیث اندر آندا ہے جانوراں نال میرے نبی اتنا پیار کردے سن جدو میرے آقا نہر کرن لگدے سن اونٹ آپے ہی گردن چکا دیندا سی میرے نبی دے سامنے اوہ جانور نے میرے پیغمبر دا حکم من کے میرے نبی دے سامنے اپنی گردن نو جھکا دیتا ہے اور مسلمانہ تینوں 5 وقت رب دیاں آوازاں ہوندیاں نے اوہ نبی پاک دیاں حدیثاں سننے تو ٹس تو مس نہیں ہوندا میرے آقا سید نہر کر دے جا رہے نے تے اونٹ آ کے میرے نبی دے سامنے گردن چکاندا جا رہے ہیں ادھروں جڑا باولا اونٹ ہے انہیں میرے نبی دے قدماں تے اپنا سر رکھ دیندا ہے تے اپنی بولی دے اندر کوئی گل کردا ہے تے کہندا ہے اللہ دے نبی جی اس اونٹ نوں وی پتہ ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنه وسراجا منيرا
پتہ ہے یہ اللہ دا نبی ہے. میرے آقا فرماندے نے صحابہ پریشان نہ ہو, جانوراں نوں بھی پتہ ہے کہ میں اللہ دا آخری رسول ہاں. میرے پیغمبر اینا جانوراں نال شفقت کر دے. تساں قربانی دے جانور ذبح کرنے نے, نبی پاک نے فرمایا او دے سامنے چھری تیز نہیں کرنی, جانور نوں تکلیف نہ ہوئے, تے چھری اپنی جڑی ہے فل تیز کر لینی ہے تاکہ وہ دی شارک جلدی کٹی جائے. اور جیڑا محبوب جانوراں دے نال اتنا پیار کرنے والا ہے, اور جیڑے محبوب نے جانوراں نال شفقت دی درس دیتا ہے, اور قربانی یہ درس دے رہی ہے. اسی کہنے ہیں جانور نوں تے چلو کٹنا ہی کٹنا, اسی تے بندیاں دیاں ایسیاں گلاں کران گے چھریاں نالوں زیادہ کم کرن گے, ایسی سڑی گل کران گے. انہیں آکھیا نا چاقواں دے زخم مٹ جاندے نے پر زبان دے تانیاں دے زخم نہیں مٹ دے. او زبان دے تانے اے ساڈی زبان درازی دی وجہ تو زخم نہیں مٹ دے. اسی بولن لگے ویکھدے نہیں وڈا بھرا ہے, چھوٹا بھرا ہے, برادری ہے, چاچا ہے, تایا ہے, رشتہ دار ہے, سسرال والے نے, ننیال نے, کوئی محلے دار نے, ایسا بولیں گے, ایسی سڑی گل کریں گے, لے بھائی ساری عمر ویندا ہی رہو. وہ بندہ کئی باری ایسے معاملات ہوئے, وہ کہتے ہیں قاری صاحب معاف تینوں میں کاری دیتا, پر انہیں جڑی گل کیتی سی نا وہ اج بھی میرے دل دے وچ تیر واکو وجدی. سانو بولن لگیاں بھی تھوڑا جہا احساس کرنا چاہیے, شفقت کرنی چاہیے, جانوراں نال بھی شفقت. اور اے پھر جڑی قربانی ہے سانو عمدہ خرچ کرن دی تلقین کر دیے کہ تسی اپنا جڑا مال ہے اے عمدہ طریقے دے نال خرچ کرنا ہے. جڑے مال نال زیادہ پیار کر دے ہو, جڑا مال تانوں زیادہ محبوب ہے. اللہ نے میں قربانی منگی سی نبی ابراہیم خلیل اللہ دے کولوں. اللہ نے کہا سی اے میرے خلیل فلما بلغ معہ السعی, اے بیٹے دی قربانی منگی ہے. تے قرآن کہہ رہا لن تنالوا البر, چوتھا پارا ابتدائی آیات نے, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. کہ وہ چیز اللہ دے راستے دے اندر جانی لن تنالوا البر حتی تنفقوا, او خرچ کرنا مما تحبون, جی دے نال زیادہ پیار کر دیو. اے نہیں جڑے کپڑے آپ نہیں بڑا چلو باہر منگن والا آیا اینو دے دیو, میرے تے کسے کام ہے نہیں, اے گل نہ کریا کر. اللہ دے رستے دے اندر وہ چیز دینی ہے جڑی تینوں سارے نالوں زیادہ پیاری ہے. نبی ابراہیم نو سب نالوں زیادہ پیارا کون سی؟ بولو بیٹا. تے قربانی اللہ نے کی دی منگی, پھر پتر دی قربانی منگی. تے اسی اسے واسطے نبی پاک نے فرمایا تہاڈا جانور بے عیب ہوئے, بے داغ ہوئے, کن کٹیا نہ ہوئے, سنگ ٹوٹا نہ ہوئے, اینا بڑھا بھی نہ ہوئے کہ دیاں ہڈیاں دے وچ گودا ہی نہ ہوئے. اوے قربانی نو تے بے داغ لبنائے تے سینے اندر داغ ہی داغ نے. ذرا غور کرنا گلاں سخت نے. اور کہنا قربانی بے عیب ہوئے, تیرے میرے سینے دے اندر عیب ہی عیب نے. کہنا قربانی دا کن کٹیا نہ ہوئے. آپ دن رات اسی دین دیاں تجیاں اڑانے آئے, اللہ دی قسم ہے. او قربانی پوچھنا ہے جی بے عیب ہونی چاہیے, پراواں دا حق بھی کھادی جا رہے ہیں. قربانی بے عیب ہونی چاہیے, پہنا دا حق بھی کھادی جا رہے ہیں. قربانی بے داغ ہونی چاہیے, انہاں پائیاں دا حق کھادی جا رہے ہیں, انہاں یتیماں دے حقوق کھادی جا رہے ہیں, انہاں غریباں دے حق کھادی جا رہے ہیں. او جی قربانی بے داغ ہونی چاہیے, زکوٰۃ ادا نہیں کردا, قربانی بے داغ ہونی چاہیے. بے نمازی ہے, قرآن قربانی بے عیب ہونی چاہیے. کدی جناب مسجد اندر نہیں آیا, قربانی بے عیب ہونی چاہیے. جمعہ ٹائم تے نہیں پڑھنا, قربانی بے
गायब होनी चाहिए। ईद की नमाज भी नहीं पढ़नी। अल्लाह की कसम मैं कई ऐसे बंदे भी वेखे जेड़े सारी रात कुर्बानी दा जानवर लभदे रहिंदे ने, सुबह ईद की नमाज भी नहीं पढ़ते, सुबह ईदगाह के अंदर नमाज पढ़न नहीं जाते। ना ना मेरे वीर, अल्लाह दा कुरान कहंदा इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर। ऐ मेरे सोने नबिया, पहलो नमाज ते फिर कुर्बानी है। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया, पहलो नमाज ते फिर कुर्बानी है, पहलो नमाज फिर कुर्बानी है। कुर्बानी दा जानवर ते बेदाग होए, लेकिन अपने भी दाग दूर कर लैन। कुर्बानी दा जानवर बेऐब होए, इन्हां मुनाफिकां तो बाज आ जा, हसद तो बाज आ जा, फजूल खर्चियां तो बाज आ जा। अल्लाह दी कसम है, कुर्बानी दा सबक है कि तू जिदों अल्लाह दे रस्ते दे अंदर अल्लाह दे सामने अपना जानवर सिवा करना है। जानवर बेऐब है, जिवें अल्लाह दे नबी इस्माइल बेऐब सन, अल्लाह दे नबी इस्माइल बेदाग सन। इंज करके नबी इब्राहिम छुरी चलाते ने, आए है छुरी दा कम कट देना है। ओ छुरी जो हलाल करेंदी ते चीरन कारण होई, ओ छुरी जो हलाल करेंदी ते चीरन कारण होई। पर इस्माइल ज़बीहुल्लाह दे जख्म न कीता सकोई। इंज दा साडा ईमान होए, इंज दा साडा अकीदा होए, इंज दा साडा एतकाद होए अल्लाह ते, रिज़्क़े हलाल होए। जेड़ा बंदा ज़ना करदा, ज़ना दे अड्डे बनाए ने, कुर्बानी की कोशिश ना करे। जेड़ा बंदा सूद खांदा है, वो जो रिज़्क़ ही हराम दा है, जो माल ही हराम दा है, वो कुर्बानी दे जानवर बेऐब लभना है। कारोबार तेरा सूदी है, कुर्बानी दे जानवर बेऐब लभना है। सारा दिन फहाशी दे गाणियां दा तेरा कारोबार है, किवें तेरी कुर्बानी कबूल होएगी? हाय हाय। ते जो होए ना बंदे दे अंदर अखलास है। पिछले दिनों के अंदर सोशल मीडिया ने तुसां वेख्या है कि आमर नामी एक बंदा लीबिया दे रहन वाला, जो आखिरी फ्लाइट अज दी जा रही है ना, वो लीबिया के एयरपोर्ट पर पहुंचे है। वो नाल कज़ाफी लगता सी, करनल कज़ाफी का ना उस कबीले का होएगा। उन्हें कहा जी यदि पूरी पुण छाण होनी। वो बेचारे दे डॉकूमेंट चेक करते रहे, उधरों जहाज़ का दरवाज़ा बंद होया, जहाज़ उड़ गया। ये बंदा बड़ा मुतमिन है, अंदर वेटिंग रूम च बैठा है। वो जनाब सिक्योरिटी वाले ने कहा जी तुसी जाओ, तुहाडी किस्मत च नहीं सी, अगले साल अज करिया जी। वो बड़ा मुतमिन सी, बड़ा इत्मीनान दे नाल पूरी दुनिया ते मीडिया ने दिखाया। अल जजीरा टीवी ने, अरब टीवी ने रिपोर्ट किया, पैगाम टीवी ने रिपोर्ट किया। और वो बंदा एडा मुतमिन कहंदा मैं हज की नीयत करके आया, मैं इंशाअल्लाह जाना है तो इसे जहाज़ से ही जाना है। कैसा रब नाल तल्लक होएगा, कैसा रब दे नाल तल्लक है। अल्लाह ने अपने कुरान के अंदर भी फरमाया है, और जेड़ा बंदा मेरे नाल जिहदा एडा तल्लक है, मेरे ते कसम चुके मैं अपने बंदे की कसम पूरी कर देना। जेड़ा बंदा मैनू ज़ामिन बना लवे, मैं ओदी जमानत दे देना, मैं ओदी कसम भी पूरी कर देना। मैं अपने बंदे की कंड नहीं लगन दे। ओ यार यार की कंड नहीं लगन देंदा, तो कायनात का बादशाह है। वो जहाज़ वापस आया, अद्धे घंटे बाद उन्हें कहा जी फनी खराबी पै गई। जहाज़ वापस आया, उन्हें पायलट ने कहा यार बंदा बिठा लै। उन्हें कहा जी मैं खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता, कानून की पासदारी है, सीढ़ियाँ लगनियाँ, दरवाज़ा खुलेगा, मैं नहीं लैके जाना। वो फिर जहाज़ चला गया। उन्हें कहा हुण चला जे यार, सबब बढ़िया सी। उन्हें कहा मैं इंशाअल्लाह जाना है अज ते। हाय हाय, मैं जाना है। जहाज़ फिर दोबारा आया आधे घंटे बाद। उन्हें क्या बिठा लिया, उन्हें क्या नहीं बिठाना, मैं रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। फिर चला गया। ये बंदा बैठा है, ए ओ मोमिन वमा काना लिल मुमिनिन वमा काना लिल मुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु
अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फक़द ज़ल्ल ज़लालम मुबीना। फिर जहाज आया, उन्हें कहा नहीं ले जाना, फिर नहीं लिया, तीसरी बारी फिर आया, पायलट खुद ही कहता यारो आमर नूं बिठा दिओ, लगदा इहदे तो बगैर जहाज नहीं जाना, ओ इहदे तो बगैर जहाज नहीं जाना। आमर बैठा है ते इंज करके जनाब खुशी खुशी है ते अल्लाह दे सामने नाले अल्लाह दियां हमदा बयान करदा जा रहा है, अल्लाह दियां सनावां बयान करदा जा रहा है। अल्लाह दी कसम है, कल 9 ज़िलहज सी सऊदी अरब दे अंदर, उत्ते मैदान अरफात दे अंदर लखां हाजियां ने इहराम बन्ने सन। मैं क्या अल्लाह सोनिया दिल लगदा नहीं ओ पाकिस्तान दे अंदर, ओए दिल लगदा नहीं ओ जिन्हां ने कल अरफात दा मंजर वेखिया, लखां हाजी जनाब कबर वाला लिबास पहन के जुबान ते सी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। कह दो सुभान अल्लाह यार। इमाम कायनात फरमाते ने जो मैदान अरफात दे अंदर इंज हाजी हुंदे ने ते अल्लाह फरमाते ने अपने फरिश्तियां नूं, ओ मेरे फरिश्ते हो वेखो अज 2-3 दिन हो गए ने इन्हां ने इहराम बने आए, इहराम मैला हो गया, पत्थरां ते बैठे ने, मुज़दलिफे दे अंदर रात गुजारी है। ऐ मेरे फरिश्ते हो मेरे बंदियां ने सिर ते टोपी भी नहीं लई, मेरे बंदे 2 चादरां दे अंदर ने, चाहे कोई बादशाह है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, इक्को ही बोली पे बोलदे ने। ऐ मेरे फरिश्ते वेखो मेरे बंदे मेरे कोलों की मंग रहे ने, ते फरिश्ते कहंदे ने अल्लाह जी ए सुने अल्लाह जी ए तुहाडे कोलों तुहाडी रहमत दे तलबगार ने, ए तुहाडी रहमत पे मंगदे ने, ए तुहाडी रहमत दे तलबगार ने, तेरे दर ते फकीर ते सवाली आए ने। मेरे अल्लाह दियां रहमतां दा दरवाजा खुलदा है, अल्लाह दी रहमत ठाठ अंदर आउंदी है। अल्लाह फरमांदे ने ओ मेरे ओ फरिश्ते हो जाओ गवाह हो जाओ, अज मैदान अरफात दे अंदर जेड़े हाजी आए ने जो मंगणगे मैं वो भी अता कर देंगा, इन्हां नूं मुआफ भी कर देंगा, ते जिन्हां वास्ते दुआ करनगे मैं उन्हां नूं भी मुआफ कर देंगा। कैसा मंजर सी मैदान अरफात दे अंदर। फिर दिल कहंदा ओए दिल लगदा नहीं ओ पाकिस्तान अंदर, मेरी जान मक्के मदीने दी जान अंदर, वादा हो जाए मेरे ईमान अंदर, जद ज़ियारतां पावां मदीने दियां, ओए मदीने दा दस्सां मैं की सोना, कर कर सोना ते जी जी सोना, दिल खिचदा ही वांगे मशूकां दे भेडां बकरियां गावां मदीने दियां, ये शरबत समदल किस कम दा है, पानी पीन वाला सम दा है, मक्के विच जाके पानी पीवां नाले खावां खजूरां मदीने दियां। अल्लाह इन्हां सारिआं नूं इंदा साल अज ते लै जा, और नीयत ते कर लो यार, ले जाना ते अल्लाह ने। जे रब ना ले जान ते आयो, किसी ने फेसबुक ते लिखिया बंदे भी ते गल लभदे ने, उन्हें कहा लीबिया का एक हाजी रह गया तो जहाज पिछा आ गया, उन्हें कहा साडा 67,000 रह गया, किसी जहाज ने झाती भी नहीं पाई पिछा। ये अपने अपने मुकद्दर ते अपने अपने नसीब की बात है। कोई ऐसा मामला आ गया किसी की नीयत ते शक नहीं करना चाहिए। जिन्होंने 35-35 लाख 12-12 लाख
जमा करवाया लेकिन मुकद्दरां दे नाल जाया जांदा है। ये शरबत संदल किस कम दा पानी पीन वाला ही समझदा मक्के विच जाके अरफात दे विच जाके पानी पीवा नाले खावा खजूरां मदीने दियां ड्यू पेप्सी मरिंडा किस कम दा मंगा टूटियां कूलर सम सम दे मेरे वक्त अथरू ता थम दे सानू हज करा दे मदीने मक्के दा। अल्लाह दी कसम जेड़ा बंदा बैतुल्ला दे अंदर जाके ओ कल 9 ज़िलहज सी मक्के दे अंदर मेरे आका फरमांदे ने ओ जेड़े मेरे घर दे अंदर नहीं पहुंच सके ओ 9 दा रोज़ा रखन ते उन्हां दी जुबान ते होवे ला इलाहा ला ओ कुर्बानी दा भी सबक है तौहीद दा सबक है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। आज माशाअल्लाह मैं उम्मीद करना तुसा रोजे रखे होणगे, रखे ने ना इंशाअल्लाह। हौली हौली कहंदे हो, सोचते होने 17-18 घंटे का रोज़ा है। अल्लाह जिन्हों ने रोज़े रखे ने अल्लाह उन्होंने 2 सालों के गुनाह मुआफ़ कर दे। अल्लाह की कसम है जे 17 घंटे भुखिया रह के ये सौदा हो जाए तो सौदा महंगा है ही कोई नहीं। वो जिदे 2 सालों दियां गलतियां मुआफ़ हो जान दसो सौदा महंगा हो सकता है? अल्लाह जिन्हों ने नहीं ना रखा अल्लाह उन्होंने जिंदगी दे तंदुरुस्ती दे आइंदा साल इंशाअल्लाह वो रोज़ा रखणगे। आ वादा करो इंशाअल्लाह रखोगे ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह तुहानू सारिआं नू बैतुल्ला दा हज कराए, बैतुल्ला दा उमरा कराए इंशाअल्लाह। 8 जुलाई नू मैं जाना है। अल्लाह इन्हां सारिआं नू तो मेरे नाल ही लै जा। नहीं जाना तुसीं ए जिहड़ी ढिल्ली आमीन कही जे मैनूं लगदा तुसीं जाण जोगे, तुहाडा इरादा नहीं है। अल्लाह 8 जुलाई नू मेरे नाल ही लै जा। अल्लाह ने सारा नू मक्के मदीने लै जा। इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह दी कसम मैदान अरफात दे अंदर, मैदान अरफात दे अंदर जेड़े हाजी ए हज तौहीद है, कुर्बानी तौहीद दा दर्ज दे रही है। अल्लाह दे नबी इब्राहिम भी तौहीद दा दर्ज देंदे रहे, तौहीद वास्ते डट गए, अग च छाला मार दित्तियां सिर्फ तौहीद वास्ते। आना जे तू भी तौहीद ते कट मारे। और 9 ज़िलहज नू मेरे आका पढ़ दे कसरत नाल ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क। और जिन्ना रोजे नहीं रखे वो भी पढ़ो पढ़ो, वो भी जाके पढ़ो, कसरत दे नाल पढ़ो, मगरिब तक पढ़ो। अल्लाह दी कसम जेड़ा यौम अरफा दे अंदर दुआवां करदा है अल्लाह सोनिया अज दिन भी जुमे दा है, बड़ा किस्मतां वाला दिन है। जुमे दा दिन भी ईद दा दिन है, जिन्हां दा सरदार दिन है। अल्लाह सोनिया अज 9 ज़िलहज, अल्लाह सोनिया तेरे बंदियां ने रोज़ा रखे है। अल्लाह सोनिया जेड़े कमज़ोर ने, जेड़े रोज़े नहीं रख सकते, इमाम ने कायनात ने फरमाया अल्लाह 9 तारीख नू बड़े लोगों नू कसरत नाल जहन्नम तो आज़ाद करदा है। इमाम कायनात फरमांदे ने उस दिन अपने दुनिया के काम तरक करके अल्लाह की कसम ने जुमा पढ़ना है, जुमा पढ़ के घर जाना ही। मैं तेनू रब दा वास्ता दे के कहना कर दुनिया के काम, खोल दुकाना, जाके जानवर खरीद, लेकिन ज्यादा वक्त अल्लाह की सना बयान कर। अगर बीमार है ते दुआवां कर लै, बे औलाद है ते औलादा मंग लै, तंग दस्ते ते फराख दिली नाल अल्लाह को खुशहाली दियां दुआवां कर ते रब दे सामने दुआवां कर। जेड़ा बंदा 9 ज़िलहज नू ये दुआवां करदा है अल्लाह अपनी रहमत दे नाल ओदियां दुआवां नू कबूल कर लैंदा है। किन्ने हाजी लखां हाजी तकरीबन कोई 25-30 लाख बंदा जो उन्होंने जुबान से आता होगा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह मैं हाज़र हाँ, अल्लाह मैं हाज़र हाँ,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਜੀ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਨਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 14 ਤਬਕਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ 25-30 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦੀ ਯਕ ਜ਼ਬਾਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਏਗਾ ਲੱਬੈਕ ਅੱਲਾਹੁੰਮਾ ਲੱਬੈਕ, ਉਹ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੇ کہ مشکلوں دے حل کرنے والا کون ہے؟ میدان عرفات کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا حیدر کرار کی ویکھیا ہے، ایک بندہ لوکاں کولوں بھیک مانگ رہا ہے، بھیک خیرات مانگ رہا ہے۔ حضرت علی نے کہا میرا دل کردا میں کوڑا پکڑ کے تیری چمڑی ادھیڑ کے رکھ دیاں کہ میدان عرفات اندر ساری کائنات رب کائنات کولوں مانگ رہی ہے، تو رب کائنات نو چھڑ کے مخلوق دے کولوں مانگ رہا ہے۔ آئے اللہ جمعے دا دن بھی مبارک ہے، پھر 9 ذوالحج دا دن ہے۔ اللہ جننے آئے نے اللہ انہاں نو ایمان والی موت نصیب فرما دے۔ اللہ جڑے ساڈے بیمار نے اللہ تندرستیاں عطا فرما دے۔ اللہ جڑے پریشان نے پریشانیاں دور کر دے۔ اللہ جڑے تنگ دست نے تنگ دستیاں دور کر دے۔ اللہ جڑے ساڈے دنیا تو پیارے ٹر گئے نے اللہ انہاں دی قبراں نو جنت دا باغ بنا دے۔ اللہ جنہاں دے ماپے چلے گئے اللہ انہاں دی قبراں نو اللہ حد نظر تک وسیع فرما دے۔ اے جیم جدوں سے اے ماں دے پیٹ اندر آئے جے ایک دن یا جمعہ پڑھ کے جانا ہی کچھ حصہ رب نال بھی اگر لو لا لیں گا تے کوئی گل نہیں، رزق تے رب نے دینا ہی دینا ہے۔ اسے واسطے کسی نے کہنا جیم جدوں سے اوے ماں دے پیٹ اندر دس کون سی رزق پہنچان والا، او جدوں ماں دے پیٹ اندر سے روزی دین والا کون سی؟ بولو روزیاں دین والا کون سی؟ او میرا اللہ کلا ہے۔ اے جیم جدوں سے او دنیا پیچھے رب دی توحید تو غافل نہ ہویا کر۔ اے جیم جدوں سے اے ماں دے پیٹ اندر، اے جیم جدوں سے اے ماں دے پیٹ اندر، اے دس کا کون سی رزق پہنچان والا، آج ہویا ہے جوان تے آکھنا ہے او جدوں کچھ نہیں سا کرن جوگا تے میرا داتا اور میرا اللہ تیرا روزی رسا سی، او ماں دے پیٹ اندر رزق تینوں عطا کرنے والا، آج ہویا ہے جوان تے آکھنا ہے میں بڑا بہادر کمان والا، ارے نہ کر مان رحمان تی رو ڈردا، او جوانیاں تے مان نہ کر، کاروباراں تے مان نہ کر، نہ اپنی آسائشاں تے مان نہ کر، ارے نہ کر مان رحمان تی رو ڈردا، اے شان متا آ جائی وقت منگ کے کھان والا، اے مان نہ کریا کرنی تے میں ویکھے آئے جڑے لکھاں پتی سن او بازاراں چ منگ دے پھر دے نے، تلکل ایام نداولھا بین الناس، اے میرا اللہ جیڑا دن بدل بدل کے اوندے نے، آئے میں صدقے تے قربان جاواں، اے قربانی دا سب تو بڑا درس ہے کہ مشکل کشا کون ہے، اور سارے بولو داتا کون ہے؟ اور نہ یقین آئے تے یوٹیوب تے کل دا کٹ کے ویکھ لویں میدان عرفات سوشل میڈیا تے، اور پاویں کوئی تے سنی ہے، پاویں وہابی ہے، پاویں چشتی ہے، پاویں قادری ہے، پاویں سور وردی ہے، کوئی چٹھیاں پگاں والا ہے، کوئی کالیاں پگاں والا ہے، کوئی ہریاں پگاں والا ہے، کوئی لال پگاں والا ہے، کوئی کوٹھیاں والا ہے، کوئی بلڈنگاں والا ہے، کوئی جناب بڑا لین لاٹ ہے، کوئی جناب بڑیاں بڑیاں انہاں فیکٹریاں دا مالک ہے، سارے دی زبان تے میدان عرفات دے اندر کوئی سبق سی جڑا سبق رب دا نبی ابراہیم دے گیا، لبیک، انہاں نے اتھے دسیا داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں، او 25-30 لاکھ بندہ سی، کیڑے داتا کولوں منگ رہا سی؟ او جس داتا دے کولوں ابراہیم نبی منگ دے رہا ہے، 25-30 لاکھ بندے نے ساری کائنات دے اوے مومناں نو تے کافراں نو پیغام پہنچایا ہے کہ داتا ایک تے منگتے
لکھاں دیاں ٹولیاں غنی میرا اللہ بردائے غنی میرا اللہ بردائے سب دیاں ہی جھولیاں داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں پھر کہہ دو سبحان اللہ خالق مالک رازق علیم داتا یسی فقیر سوالی اوہ قربانی دا سب تو بڑا سبق وے اوہ داتا حاجت رواتے مشکل کشا صرف اللہ خالق مالک رازق علیم داتا یسی فقیر سوالی او غنی یسی منگتے سارے او میدان عرفات وچوں پیغام ملیا او غنی یسی منگتے سارے موڑ جوڑی کدے نہ کھالے منگتے فقیران دیاں منگتے فقیران دیاں سمنے جدائی او بولیاں داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں اسی فقیر ہم منگتے سارے سارے کی دے فقیر ہو اور سارے کی دے منگتے جے اوہ اللہ جی قسم ہے میں بھی رب دا منگتا تسی بھی داتا دے منگتے اور ساری کائنات میرے داتا دی فقیر ہے اوہ میرے داتا دی مانگتے نبی خلیل اللہ نے بھی ہوئی دعوت دیتی اسی فقیر ہم منگتے سارے کھلے اس دے ہیں دوارے اس دی منگی کدی نہ سنگی اچے مال خزانے پارے ملیا میں دار اکو ملیا میں داری کو اکھاں جد میں کھولیاں داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں انج کر کے نبی ابراہیم نے درس دیتا دوواں باپ بیٹھیاں نے جدو جناب اخلاص دے نال تقوی دے نال للہیت دے نال اللہ نو راضی کرنے واسطے اوے میدان دے اندر جتھے جناب انہاں 25-30 لاکھ بندیاں نے جا کے او قربانی دے جانور ذبح کرنے نے نبی خلیل اللہ نے اتھے جدو ذبح کیتا ہے تے آواز اوندی ہے یا ابراہیم جدو ویکھیا نا پتر ایک سائڈ تے کھڑا ہے تے دمبا ذبح ہویا پیا خلیل اللہ فرماندے نے اسماعیل ویکھو پتر دی گردن تے چھری چلائی ہے تے دل دے اندر یہ پریشانی ہے پتہ نہیں رب نے قبول بھی کیتا ہے کہ نہیں کیتا اسی ماڑا جا جانور ذبح کر کے کہنا بلے بلے ہوگی کہ اے ادو ہی بلے بلے ہونی جدو اخلاص ہونا ہے تے خلیل اللہ فرماندے نے اسماعیل تینوں چھری تھلے کنے بچایا فرمایا اے ابو جان جس رب نے تانوں چیخا بچوں بچایا ہے اسے اللہ نے تہاڈی چھری تھلے بچایا تے نبی ابراہیم پریشان ہو گیا پتہ نہیں قبول بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی تے اللہ پاک نے آسمان تو پیغام بھیجیا اے میرے نبی ابراہیم پریشان نہیں ہونا غم نہیں کرنا یا ابراہیم یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی سلام علی سلام علی ابراہیم اے میرے نبی ابراہیم پریشان نہ ہو اسی تیرے پتر دی قربانی نہیں سی لینی اساں صرف تیرا ایمان ویکھنا سی اساں صرف تیرا تقوی ویکھنا سی اسی طرح اللہ نو ساڈے قربانیاں دے گوشت نہیں چاہیے اللہ نے ساڈا تقوی ویکھنا ہے اللہ جڑا ایمان خلیل اللہ دے اندر سی اللہ ساڈے اندر بھی وہی پیدا کر دے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین